Malice ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an b'aw fo an ka bɔlɔlɔ siraw kan n'o ye Segu 24 ye aw minnu b'a lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw fo dante foli minnu na aw minnu fana b'an ka vidéo partager ka ko diya an na an b'aw fana fo ala ka san wɛrɛ yira an na k'an ka seliw caya bi a y'an ka cɛkɔrɔba bisimila n'ale ye Bafode Sidibe professeur Fode Sidibe i ni wula. Badula an bɛ an filɛbaa n'a lamɛnbaa an ka politique bɛɛ ye an bɛ sunkalo dugawu ka minɛ ayiwa salila an nisɔndiya ko an k'o ɲini ala fɛ hali bi ala ko sabati an filɛbaa n'a lamɛnbaa an'an ka jamana ye n'o ye ba Mali ye. Ayiwa halisa Bafode an bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye an ka assemblée bulonba n'o ye wasadenw ka bulo ye wasaden bulo ni wasaden kɔrɔ n'olu sugantira Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ cercle bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ayiwa wasadenw u kɔni u donna ayiwa wasadenw donnen kɔfɛ mun wɛrɛ bɛ tuguni ni wasaden sugu jumɛn don wasaden minnu taara kɛ ɲɔgɔn kan. Wasaden minnu taara kɛ ɲɔgɔn kan a kɛra gɛlɛya kɔnɔ k'a kɛ danabaliya kɔnɔ parce que hali bi an bila yɔrɔ min na mankan de bɛ yen o mankan min bɛ yen o mankan ye an ka wasaden da la mais mankan in bɔra yɔrɔ jumɛn a bɔra yɔrɔ la a man ka bɔ yɔrɔ min na o kuma an b'a ɲini malidenw k'a faamu k'a fɔ masaden min kɔni bɛ yen maa sɔn o maa ma sɔn danaya wasabilen tɛ k'a fɔ ko a n'u bɛna baara min kɛ ko jama bɛ da o la an yɛrɛ ɲuman n'i ye maa sigi 100 ninnu bɛna baara min kɛ ko mɔgɔ bɛ da o la k'o ye pato baara ye mɔgɔ 50 o tɛ sɔrɔ la minnu bɛ dɔw ka ko la o kuma nin kɔni bɛ yen assemblée kɔni bɛ yen fɛn dɔ min kan ka ye a bɛ yen assemblée bɛ minɛ o hukumu de kɔnɔna na n'o tɛ k'a fɔ ko malidenw ka assemblée yɛrɛ don o tɛ dɔw b'a la olu ka ɲi mais a juguman de ka ca ko an ka sariya na n'o ye an ka sariya na min ye o ma baara kɛ ni wasaden sigi in na o kuma an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'a faamu hali bi a bɛ se ka dilan cogo min a ka dilan ten komi a dara fɔ cogo min kuranɛ kan maa bɛɛ sigi koyi tiɲɛ maa bɛɛ sigi koyi nkalon minnu sigi k'olu tɔn ka bɔ a la ani ko k'i bɛ tobili kɛ k'i bɛ malo tobi n ko fɛn finman minnu fɛn jugu minnu b'a la k'olu tɔn ka bɔ a la an k'o tɔn ka bɔ a la an ka fɛn sanni ale sɔrɔ Mali ka kan n'o de ye ka da an ka danbe n'an ka hɔrɔnya kan. Ayiwa Bafode an bɛna n'o ye ɲininkali filanan ye ɲininkali filanan o ye opposition ani majorité sabu n'a y'a jateminɛ wasabulo kɔnɔ ayiwa opposition ni majorité a bɛɛ ɲaamina ɲɔgɔn na ayiwa bɛɛ kɛ bɛ majorité ayiwa a bɛ mun hakili di e yɛrɛ ma Mali kununama a n'a bilama kan. An tɛ se ka Mali kununama n'a bilama da ɲɔgɔn kɔrɔ o tɛ se ka kɛ o an bɛ bi min na opposition ni majorité o tɛ Mali la a bɛ san damɔ o tɛ yen. A bɛɛ a ka ca san 20 yɛrɛ kabini Adeba nana fanga la o tɛ yen kegunya baaraw de bɛ yen ka jamanadenw tromper ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ ne m'a dɔn cogo min loi électorale yɛrɛ ye min bɔ majorité ani opposition ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ liste kelen kan o ye an ka jɛ an bɛɛ ka fanga ɲini bɛɛ k'i ta sɔrɔ n'a bɛ ɲini cogo o cogo a kana bɔ an bolo wa bɛɛ kana ni i ni maa min bɛ jɛ ko fɛn kana b'i bolo o de y'i ta ɲɔgɔn ye koyi. O de ye gundo fɔ ɲɔgɔn ye o de ye kungo ye surtout a ti kɛ tiɲɛ kan u nalen filɛ nin ye an filɛ ka min yɛrɛ mɛn ko consigne kun dira URD opposition ɲɛmaaw k'a fɔ u ka députés kana voter o ma voter ya majorité o ma voter majorité ya donc olu ta ye fɛn wɛrɛ ɲini min tɛ faso kungo ye ne kɔni fɛ opposition ni majorité a tɛ yen min bɛ fanga na o nɔfɛmaw de bɛ yen ne b'olu dɔrɔn de la u bɛna o hakilila ye min ye u bɛna o baara kɛ anw ka paix ni royauté a ma jan ɲɔgɔn na koyi a ma jan ɲɔgɔn na ni studio kelen in kɔnɔ an kumana ne ko n ko élection in natɔ filɛ cogo suguya min na yɔrɔ caman na député u bɛna nommé de u tɛ ta jama fɛ u bɛ nommé de ma y'a dɔn a kuma man nkalontigiya kosɛbɛ a nommé ne ye Buguna dɔɔnin dɛ assemblée majorité o tɛ yen assemblée min bɛ yen nɔ o ye fanga ka assemblée ye a banna. Ayiwa n'i y'a jateminɛ fana Bafode k'a fɔ Musa Mara n'ale yɛlɛma ɲɛmaa ye ale ye député 3 b'ale bolo ayiwa Musa Mara y'a jira k'a fɔ k'ale tɛ ni fan si fɛ a bɛ mun jira i yɛrɛ la. mais dɛgulu jula o tɛ tiɲɛ kuma ye o n'a cɛtigɛra tɔnjɛ la i bɛ ye ba dɔ bɛ o kɔni o jɛlen don nin ye kan min y'u da ne tɛ nin dɔn ko fila bɛ jamana kɔnɔ e ko n t'a si la. Nda ci la e dunda kura wɛrɛ la u b'o minnu bɔ dɛ u b'o tubabuw b'o ni kumaso ninnu de fɔ anw ye pour que k'an ka ko gɛlɛya ka taa
Panga pamba be jama pamba be binga ndove pandini be romi ndove ma bi mebe tara le ka tata te maleona di ale ka dana mo chite ale nse ka na srakle england ngoni ne kuma ite abe mi bo no da be pa do pede aywa alisa ani anga chorba mi fait na le professeur Fodé Siribe aywa ale koni ale tije mi na bambla sira wati belajele la amogo mana sama ama wole kana keneka kana aywa kun mali kunama ana bilama kanu fo amun nama akunama ay Bafoury namboro la révision constitutionnelle si jamana yele sisa mali kana révision anga shara chumba yele mawa ube nyuma do bala be kolo no bala kulu bwala wa nyuma do bala fe do ba kuno minu wati temena ukana nu sinjo de ka uyele mato ka yelema ka ke pemgale mole te pemi shido parce que akagele ne ninga gele referendum na de révision constitutionnelle mi damne to pleni mole ki akitware la ukan jelelo anga akitware de minu ko angeme ka dana da minu ga uru kende ka anunjuru mine ka nye a samane de wulu ka jiya o kuma an ga la ka yuba doni wata na pièce ma herela nous révision constitutionnelle ngo nu ya ke ka wuli ka do campagne ko no bayina ko mali ta min kalma bo kalma sade gunda ide ne o kuma mali kana ke maka mangana duka mali kana ke maka ma mina te pasukli parce que bi jamana mina o jamana de ne kla ka pe juta ka sho jamana ma kasho jamana diuma ande jate jamana dingwe ame jate pende na ne yanga andu vede do na yanga o kuma anga ngoloshi ubi war ko mina ko koloshi warla nyote war mi mina boni révision constitutionnelle la anwana dam ti delika bo election na malikona ati bo pour que mo ka se ka voter oui wana du ya voter oui ko kan ngani auto akono ama ngani yini ka shidon aywa ire tabla iboga bina de moga gato ni o jeni go bango ne ma do ta su romina kote aywa Bafoury question là-bas na kuncheli la we opo chef de file l'opposition no ye honorable Soumaïla Cissé le tourna clé biworo anko amayi aywa irebi mouvala politiquement même ado mou yiri la bon Soumaïla Cissé ga tunni ni de tunni yo amata kumbe kwa tuno ngwa kumbe yoro do la biro mino amina na do depe usiraka abiro mina anda dongoni anda mina bawdon ngani de tunniu uma ko ko commission ad hoc sigia ko kata kuma mina bawba yo commission misigi mais 3 jours dron amina neko oui amina boye video do ke kuni jiga kuma mine ki ba la jako se ka somo nyuma soro ala tuumina ko luka mo do sara o luka mo do be bolola mali bolo aya o korote ko pe kamino kala mege Soumaïla Cissé jibu wulila ka médiatiser ka ba beke mangai Soumaïla Cissé ka bla ko jamana re foka akabla akaketa d'accord Soumaïla Cissé andodo malienu mi la le politique ça ka ko sebe bonya baka anda pe malien kilingile be nyonga kile anda pe kasarakaso o manai amisla jamana kwa islam do anda pe kasarakaso nga ale kilimina ni o manga kyara ni kuma na chama mina ni muna farako komanda yere ma farako komanda ala di ke bara dola ko gurma ala su ka sanni no mine do mine kada da do mine le ngora kai uludu itaka la sigi do huyuye usigi dawla o manga machade ni manga chale pedo ba dugoro ka médiatiser ta nonu mbuka ko la position de gelade na bla ko bu ko de wina penpo nyini ngo mun go ka bla o sete o lui o kuma am se ka bla ko na lete so sororo don mi soro ni Soumaïla te so sororo don mi soro o de an kamana yɛrɛ kɔ parce que ni Soumaïla te i b'a fɔ chef de file de l'opposition jɔn min na IRD bi jɔ a kɔrɔ wa ni IRD jɔra a kɔrɔ est-ce que tiɲɛ don an ma bɔ kuma na sisan IRD député ka comportement o b'a jira k'a fɔ k'olu bɛ opposition na olu bɛ wari ko dara ni olu jɔra dɔrɔn n'u bɛ wari bɔ ka d'u ma olu ka position bɛ ka banni peut pas résister à l'argent donc an bɛ min fɔ
ala ka subela kisi ala ka ɲuman segi n'a ka masaya ye a ka du kɔnɔ nka n'a nana tant que nin ko ninnu bɛ sen na a ka hakili to a yɛrɛ la ko maliyɛn bɛɛ kan k'i hakili to a yɛrɛ la cogo min ni mali kan ka taa ɲɛ n'an bɛ mali ɲɛnen fɛ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la n'an ko an tɛ yɔrɔ min a ka kan tɛ ye mais an kana wari bila an yɛrɛ ɲɛ an kana wari bila ala ko ɲɛ n'an kɔni tɛmɛn'o fɛ a don la ɲɛ kelen kasi tɛ parce que bɛɛ bi fɔ anw ye minnu b'a fɔ an yɛrɛ de ka mɔgɔw bɛ wuli nin ɲɛngo de sa n'i y'a bila a la a yɛrɛ bɛ ko kɛ min ka jugu nin ye nin ma tiɲɛ fɔ sa n'i y'a d'a ma a yɛrɛ bɛ ko kɛ min ka jugu nin ye aw b'o jugement kɛ cogo di ala de bɛ sini dɔn e bi yɔrɔ min e da e ka dɔnni da ye o ye ani min tɛmɛna n'an m'a lajɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn maa min a ma si kana jɔ maa si la ni kuma min fɔra kuma lajɛ dɛ mun b'a jukɔrɔ jamana ka nafa ye jumɛn ne ye nin kɔnɔ kuma lankolon tɛ yen o mɔgɔ lankolon de bɛ yen donc an b'a ɲini an bɛ dugawu kɛ chrétiens silamɛw minnu ko dɛsɛnna u bɛ ka dugawu kɛ ala ka cɛ segin a ka so hɛrɛ la n'o tɛ a t'a segin sira kan dɛ a segin sira t'a la ka ɲini fana donc n bɛ hakili jigin ATT ye caman négocier yan français k'u bɔ jɔnni y'a mɛn télé la ko an bɛ taa kɛ tan an bɛ taa kɛ tan an bɛ taa kɛ tan a selen kɔ Bamakɔ de an bɛ poto minnu ye a jigintɔ ka ban minɛnen jigintɔ ka ban avion kɔnɔ a bɛ ye de n'i ye mankan ci ko la ko mankan ma ka di wa n'i ye mankan ci ko la ka ban o b'o ko de gɛlɛya dɛ ni ne yɛrɛ don ni ne kɛmɛ ka dɔ minɛ k'a bɛna négocier ne fɛ je me sens en position de force n'o y'a sɔrɔ n kɛmɛ k'a fɔ ko miliyari 1 di an k'a kungo ɲɛnabɔ ne ye n'a y'a mankan ci a kojugu n b'a fɔ a ye miliyari 20 di wa ni dɔ tɛ fara kan ka taa dɔ tɛ a tɛ jigin bilen kan ouais, mais est-ce que demande dɔw bɛ kɛ o se bɛ ninnu ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka Mali to yen an ka to tiɲɛ ɲɔgɔn faamuya fɛn min di bɛn an k'o to yen mais an kana ɲini ka a minɛ ka taa bagabaga moralement ka moral cassé a bɛ sira min kan ka bɔ an k'o daminɛ Mali kabini Ala ka Mali dasigi ka fɔ o de y'an ka barika ye parce que o ko bɛ kɛ ko bɛɛ la. Ali ala yɛrɛ kɛ n'an taara yen nɔ n'a ma ɲɛ k'a b'i don jamana a bɛ min don a tɛ a bɛ kɛ Singapore de kɔfɛ n'a ka di a b'a jɔ a la kabini yan yɔrɔ min ka di a b'i don kabini yan nɔ o tuma ala m'an kisi a bi sitanɛ baara ma an ka jamana ba in kɔnɔ. Ayiwa an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an ka bɔlɔlɔ siraw kan n'o ye Segu 24 ye bi an ka maa welelen ale tun ye an ka professeur Fode Sidibe ye hakɛto bɛ nin kan Sɔlɔn Mamadu. Mali ba jamana ɲɛmɔgɔ bɛ min Musa ni Bala Musa Traoré i bɛ baro la Alpha Moro Konare i bɛ baro la ATT i bɛ baro la Jomuna i bɛ baro la Ibrahim Bakari Keita a bɛ baro la Mali filɛ ka ci bila jɔn ma Yadagali Amadu Kufa jamana ɲɛmɔgɔw ne ma fɔ n ko Sumala b'a bolo dɛ ayi ne ma fɔ n ka b'a bolo nka an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Sumala yɔrɔ ɲini Sumala tun nana